बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोहब्बत के लिए एक ऐसा लाजवाब अमल शेयर करूंगा जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसने इस अमल को पढ़ा उसे फायदा हुआ। हामद अगर अपनी बीवी से नाराज है तो बीवी अपने हामद को राजी करने के लिए, उसे मनाने के लिए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को पढ़े और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। और अगर बीवी अपने हामद से नाराज है तो हामद अपनी बीवी को राजी करने के लिए, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को, इस वजीफे को पढ़े। फिर देखना कि अल्लाह ताला आपके दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा कि आपके दरमियान जितनी भी गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी थी वो तमाम की तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। और फिर ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि अगर इस मोहब्बत को कोई तोड़ना चाहे तो वो चाहकर भी इस मोहब्बत को तोड़ नहीं सकेगा। अगर कोई जादू तवीज़ात के जरिए आपको अलहदा करना चाहे, आपके दिलों में नफरत पैदा करना चाहे, तो उन जादू तवीज़ात का असर भी आप पर नहीं होगा। ये इतना ताकतवर अमल है, लेकिन शर्त ये है कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने पूरे यकीन के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस अमल के पढ़ने का आपको फायदा भी होगा। और मियाँ बीवी के अलावा अगर आपके बहन भाई आपसे नाराज हैं, आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं, तो आप उनको राजी करने के लिए भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो अब इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ ले। इस अमल को आपने गुलाब के फूल पर पढ़ना है। गुलाब का एक ताज़ा फूल आपने ले लेना है और उस पर आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। पढ़ना आपने इस तरीकेकार से है कि जिस बंदे या बंदी के दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आपने उसका तसव्वुर करना है और उस फूल को आपने अपने सामने रख लेना है और यही तसव्वुर करना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, यानी कि वो फूल जैसा इंसान आपके सामने है जिसके दिल से आप नफरत को खत्म करना चाहते हो और उस नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना चाहते हो, उस इंसान को अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हो। तो उस फूल को आपने अपने सामने रखना है और अपने सामने रखकर किसी ऐसी जगह बैठना है जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा न करे। अब ऐसी जगह बैठकर आपने सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद सलाम का नजराना पेश करना है। अब दरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 मुबारक नाम हैं, या वदूदु या लतीफ़ु। इन 2 मुबारक नामों की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि आपने इन 2 नामों को 100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन इन दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या वदूदु या लतीफ़ु ये 1 हो गया, या वदूदु या लतीफ़ु ये 2 हो गए। इस तरीकाकार से आपने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुबारक नाम को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा अल्लाह ताला के ये दोनों नाम पढ़ लें तो उसके बाद कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत अल कौसर, इस सूरह मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर को पढ़ सकते हैं। जब आप 11 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है और तसव्वुर में उस इंसान के दिल और दिमाग पर आपने फूंक मार देनी है जिसके लिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ा है। चाहे ये अमल आपने अपनी बीवी के लिए पढ़ा है, या बीवी ने अपने शोहर के लिए पढ़ा है, या आपने अपने बहन भाइयों के लिए पढ़ा है, किसी रिश्तेदार के लिए पढ़ा है, जिसके लिए भी आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ा है,
اس کا تصور کر کے آپ نے اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے، اور جو گلاب کا پھول آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا، اپنے سامنے رکھا ہوگا، اس گلاب کے پھول پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، یہ عمل، یہ وظیفہ میں نے جس بھی انسان کے لیے پڑھا، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس کے دل میں میرے لیے تڑپ پیدا کر دے، اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ گلاب کے اس پھول کو آپ نے کسی ایسی جگہ سنبھال کر رکھنا ہے جہاں وہ دوسروں کی پہنچ سے دور ہو۔ اب جیسے جیسے وہ گلاب کا پھول خشک ہوتا جائے گا تو اس بندے کے دل میں آپ کے لیے تڑپ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ انسان خود آپ سے رابطہ کرے گا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا اثر مزید تیزی سے ہو، یعنی کہ اور جلدی ہو، تو پھر اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کر لینا ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا جی چاہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ صدقہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے، اور یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دے، اس کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کا اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، رات کے کسی بھی حصے میں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اور اگر میری کوئی محترم بہن اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بات اتنی زیادہ بگڑ چکی ہے کہ وہ اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہیں، یا پھر سسرال والوں نے اسے نکال دیا ہے، تو وہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔